अमर को। अब ये बता रहा है कि अगर फ़ेल का फ़ाइल इस्म ज़ाहिर हो, फिर फ़ाइल चाहे वाहिद आए, तस्निया आए और जमा आए, फ़ेल हमेशा उसका वाहिद ही आएगा। फ़ाइल उसका अगर फ़ेल का फ़ाइल वाहिद हो, तस्निया हो, जमा हो और इस्म ज़ाहिर हो, शर्त ये है कि तो फ़ेल हमेशा वाहिद ही आएगा। जैसे ज़रब ज़ैदुन, ज़रब ज़ैदानी, ज़रब ज़ैदून, फ़ाइल इसका वाहिद आ रहा है, तस्निया आ रहा है, जमा आ रहा है, लेकिन फ़ेल वही वाहिद आ रहा है। बात समझ में आ गई? नहीं आई? हाँ, हाँ, असल में मिसाल के तौर पे बताया जा सकता है। एक दो लोगों के नाम पहले मैंने आपको बताया था, आप साथ में नहीं थे, कि हम दो लोगों का उम्र नाम रख दें तो फिर क्या होगा, दो तीन लोगों का उम्र नाम रखते हैं तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो ज़ैदुन ज़ैदा मिसाल, अगर रजुलन बोलेंगे आप, क्योंकि ज़ैदुन ज़ैदन सब आ रहा है, अगर मैं ये भी कह सकता हूँ ज़रब रजुलन, ज़रब रजुलान, ज़रब रिजालुन, ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ। लेकिन ये है कि फिर ये जो मिसाल बार बार आती है, आपका जहन मुंतशिर हो जाएगा। आप ज़ैद अमर बकर पढ़ रहे हो, आपका जहन निरा हुआ है, तो इसलिए मिसाल ये आप ये सिर्फ गौर करें कि ज़ैद दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। इसीलिए तो ये तस्निया पे अलिफ लाम इसने दे दिया कि ताकि मारफा हो जाए, जमा पे भी अलिफ लाम दे दिया, यहाँ मिसाल में आप देखेंगे। ठीक है, तो मिसाल वही बयान कर जो मुसन्नफ़ रहमतुल्लाह ने लिखी है। व इनकान फ़ाइल मुज़हर, माना इसम ज़ाहिर है, वो ही दलफ़ील अबदन, तो उसका फ़ेल हमेशा अकेला आएगा। न वो ज़रब ज़ैदुन, ज़रब ज़ैदान, अलिफ लाम है ना, जो मुआरफा कर दिया, आपका एतराज़ ख़त्म हो गया। ज़रब ज़ैदान, ज़रब ज़ैदून, यानी वाहिद वाहिद तस्निया जमा है, फ़ेल हमेशा वाहिद आएगा जब इसम उसका फ़ाइल इसम ज़ाहिर होगा। अगर उसका फ़ाइल ज़मीर है, असल उसका अगर उसका फ़ाइल ज़मीर है तो वाहिद के लिए वाहिद फ़ेल आएगा, तस्निया के लिए तस्निया, जमा के लिए जमा आएगा। मिसाल जैसे ज़ैदुन ज़रबा, ज़ैदुन ज़रबा, अज़्ज़ैदानी ज़रबा, अज़्ज़ैदून ज़रबू, उसका वाहिद का वाहिद, तस्निया का तस्निया आएगा। ठीक है, इनकान मुज़मिरन वो हिदा लिल वाहिद, वाहिद आएगा अकेले के लिए। नहव ज़ैदुन ज़रबा, ज़ैदुन ज़रबा, व सुनिया लिल मुसन्ना, और तस्निया के लिए तस्ना आएगा, जैसे नहव ज़ैदानी ज़रबा, व जुमिया लिल जमा, नहव ज़ैदून ज़रबू। इसमें फेल जो आता है वो क्या आता है, ज़मीर आ रहा है, क्योंकि ज़ैद अपनी जगह छोड़कर फेल से पहले आ गया, तो ज़ैद क्या हो गया, मुब्तदा हो गया, वो फ़ाइल नहीं रहा। अब फ़ाइल उसकी ज़मीर निकालनी पड़ेगी। जैसे ज़ैदुन ज़रबा, ज़ैदुन मुब्तदा, ज़रब फेल, उसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल। एक बात कल मैंने आपको बताई थी, जो अल्फाज एक हों उसको अलिफ बाता पढ़ा जाता है। इसमें क्योंकि दो अल्फाज हैं तो तभी हुआ है। जैसे तो एक अल्फाज है उसको ता बोला जाएगा, वो एक अल्फाज है उसे हा बोला जाएगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं, कल मैंने आपको बताया था। तो ये वाहिद है, इसमें हुआ दो है, इसमें हुआ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ज़ैदुन मुब्तदा, ज़रब फ़ेल, उसमें हुआ ज़मीर, फ़ाइल जो मर्जा किसकी तरफ है, ज़ैद की तरफ। एक बात भी ज़हन नशीन कर लें, जितने भी ज़मीर गायब हैं, जितने ज़मीर गायब हैं उनके लिए मर्जा होता है। ज़मीर वही तीन है ना, एक गायब है, मुतकल्लिम है और हाज़िर है। गायब के लिए मर्जा चाहिए, गायब यानी जिसका माना वो निकलेगी वो। दूसरा होता है मुतकल्लिम, दूसरा होता है हाज़िर। मुतकल्लिम और हाज़िर के लिए मर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन गायब जितने में ज़मीर है उसके लिए मर्जा की ज़रूरत पड़ती है। मर्जा माना जिसकी तरफ इशारा करे, जिसकी तरफ रुजू हो। तो यहाँ पे ज़ैदुन मुब्तदा, ज़रब फ़ेल, उसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल, तो हुआ उसमें ज़मीर निकल आए। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं। व इनकान फ़ाइल मुज़हरन,
اگر فاعل اس کا اسم ظاہر ہے وحد الفعل ابداً تو واحد آئے گا فعل ہمیشہ، نحو ضرب زید، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون. وإن كان مضمرا اگر ضمیر ہے وحد للواحد جیسے زید ضرب، وسنی للمثنى نحو زید ضربا، وجمع للجمع جمع کے لیے جمع نحو الزیدون ضربوا. ختم. اب دوسرا مسئلہ بتا رہا ہے وإن كان فاعل اگر فاعل اس کا مؤنث حقیقی ہے، مؤنث حقیقی ہے. مؤنث حقیقی کسی کو بولا جاتا ہے جی ہاں جس کے مقابلے میں مذکر حیوان ہو، حیوان مذکر ہو تو وہ مؤنث حقیقی ہے. جیسے ہندن کے مقابلے کوئی کو مرد ہوگا، زیدن عمر بکر کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی اعراب کیسے پڑھی جائے گی؟ اس کی اعراب اس طرح پڑھی جائے گی، اگر مؤنث حقیقی ہے وہ فاعل بن رہا ہے اسم ظاہر، تو فعل کو ہمیشہ مؤنث لائیں گے، ہمیشہ مؤنث ہے. جیسے ضربت ہندن، کیا ضربت ہندن، وہ مؤنث آ رہی ہے. اگر فعل اس ضمیر ہو، اگر اس کا فعل ضمیر ہو پھر بھی اس کو ہم مؤنث لائیں گے، جیسے ہندن ضربت. ٹھیک ہے. اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو اور درمیان میں اور اسم ظاہر ہو، درمیان میں فاصلہ آ جائے، درمیان میں فاصلہ ہے تو دونوں صورتیں پڑھنا جائز. جیسے ضربت اليوم ہندن پڑھنا بھی جائز، ضرب یوم الہندن پڑھنا بھی جائز. سمجھ گئے؟ کیونکہ درمیان میں اليوم کا فاصلہ آ رہا ہے، اليوم کا معنی آج. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. ان کان الفاعل مؤنث حقیقت اگر مؤنث حقیقی فاعل ہے، وہ ہوا اب خود تعریف کرا، وہ ہوا بأضائی ذکر من الحیوان جس کے مقابلے میں اضائی مانا اس کے مقابلے میں مرد ہے حیوان میں سے، مذکر ہے حیوان میں سے. انس الفعل ابدا ہمیشہ اس کا فعل مؤنث آئے گا. وَإِن لَّمْ تَفْصِيلْ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ اگر اس کے فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو تو اس کا فعل ہمیشہ مؤنث آئے گا. نحو قامت ہندن، قامت ہندن، ہندن مؤنث ہے، اس کی فعل کون آ رہا ہے؟ قامت، قامت ہندن. وَإِن فُصِلَتْ وَإِن فَصِلَتْ اگر فاصلہ ہے فَلَكَ الْخِيَارُ فی تذکیر والتانیث تمہیں اختیار ہے کہ اسے مذکر پڑھو یا مؤنث پڑھو. نحو ضرب اليوم ہندن ان شئت اگر تو چاہے تو، قلت تو کہے ضربت، پہلے ضرب اليوم ہندن پھر ضربت اليوم ہندن، ضربت اليوم ہند پڑھے تبھی تمہارے تب تو یہ پڑھتا ہے. وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ غیر حقیقی، یہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی. اگر شروع سے دوہرا لیتے ہیں. ہاں سمجھا دیتا ہوں، یہ بتا ابھی سنیں پہلا ایسا پہلے وہ سنیں. اگر فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو، ٹھیک ہے، تو فعل ہمیشہ مذکر آئے گا، چاہے اسم واحد ہو، تثنیہ ہو اور جمع ہو. جیسا ضرب زیدن، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون. فاعل واحد آ رہا ہے، تثنیہ آ رہا ہے، جمع آ رہا ہے، لیکن اس کا فعل ہمیشہ واحد آ رہا ہے. اگر اسم ظاہر ہو اور فعل اگر فاعل ضمیر ہو، فاعل کیا ہو؟ ضمیر ہو، تو واحد کے لیے واحد فعل آئے گا، تثنیہ کے لیے تثنیہ فعل آئے گا اور جمع کے لیے جمع فعل آئے گا. جیسے زیدن ضرب، زیدان ضربا، الزیدون ضربوا. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا یہاں پہ یہ جو زید اور زیدان اور زیدون یہ جو ہیں یہ ضمیر ہیں، یہ مبتدا ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا فاعل کبھی بھی پہلے نہیں آتا. پہلے نہیں اب پہلے آ گیا تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو بنائیں گے مبتدا، پھر اس کے لیے ضمیر نکالیں گے جو اس کا فاعل ہوگا. سمجھ گئے؟
جیسے زیدن ضرب زیدن مبتدا، زیدن ہاں ہاں ضرب فعل جی، اس میں وہ ضمیر فاعل، ضرب فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل. اچھا الزیدان ضربا، الزیدان مبتدا ٹھیک ہے، ضرب فعل اس میں الف ضمیر تثنیہ کی اسم اس کا فاعل. اچھا الزیدون ضربو، زیدون مبتدا ضرب فعل واو ضمیر ضرب فعل واو ضمیر اس کا فاعل. فاعل ہے. سمجھ تو یہ. اچھا یہ ہوگا پہلا. دوسرا وہ مؤنث جو مؤنث حقیقی ہو، مؤنث حقیقی اس کو بولا جاتا ہے جس کے مقابلے میں مذکر حیوان ہو. ٹھیک ہے، جیسے ہندن، تو وہ اگر اسم ظاہر ہوگا تو وہ ہمیشہ مؤنث ہوگا. اسم ظاہر ہوگا تو ہمیشہ مؤنث ہوگا تب جب فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے ضربت ہندن فاصلہ نہیں ہے، ضربت اس کے بعد فاعل آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کے درمیان فاصلہ آ جائے تو پھر تمہاری مرضی ہے، اسے واحد کو پڑھ سکتے ہیں، مؤنث ہے. جیسے ضرب الیوم ہندن واحد پڑھ رہے ہیں تبھی بھی صحیح ہے، ضربت الیوم ہندن پڑھنا بھی جائز ہے. دونوں صورتیں جائز ہیں. اب سمجھ میں آ گئی؟ پہلا جو آپ نے مثال پڑھا ضرب یوم ہندن، پہلے پجا ہاں ضرب الیوم ہندن، یہ واحد ہے. یہ مذکر آ رہا ہے، ضرب فعل مذکر آ رہا ہے، اچھا ضرب، ہاں ضرب فعل مذکر آیا ہے. پھر آیا ضربت الیوم ہندن فعل مؤنث آ رہا ہے، تا لگا دی تھی. تا لگا دی تو مؤنث آ رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معنی کرتے ہیں. وَإِنْ كَانَ فعل متعدیًا، اگر فعل متعدی ہو، کان لہ مفعول بہ ایضاً تو اس کے لیے مفعول بہ بھی ہوگا. نحو ضرب زید، جیسے ضرب زید امرا، مارا زید نے کس کو؟ امر کو. وَإِنْ كَانَ فاعل مظہر، اگر فعل کا فاعل اسم ظاہر ہے، وحد الفعل ابداً، ہمیشہ فعل کو واحد لایا جائے گا. وحید مانا واحد لایا جائے گا فعل کو ہمیشہ. نحو ضرب زید، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون. سمجھ میں آ رہا ہے؟ عبد الوہاب ہے نا؟ ہاں. وَإِنْ كَانَ مُضْمِرًا، اگر ضمیر ہے، ٹھیک ہے، وحد للواحد، تو فعل اکیلا آئے گا اکیلے کے لیے. جیسے زید ضرب، ثنی للمثنی، تثنیہ آئے گا تثنیے کے لیے، جیسے الزیدان ضربا. وجمع للجمع، اور جمع کے لیے جمع آئے گا، جیسے الزیدون ضربوا. سمجھ گئے؟ وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مؤنث حقیقت، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہے، تعریف خود کرایا. وَهُوَ مَا أَضَائِهِ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيْوَانِ، جس کے مقابلے مذکر حیوان ہو. اُنِّثَ الْفِعْلَ ابداً، ہمیشہ فعل کو مؤنث پڑھا جائے گا. کب؟ إِن لَّمْ يَكُن بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ إِن لَّمْ يَفْصِلْ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ، اگر نہیں فاصلہ ہوگا فعل اور فاعل کے درمیان، فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہیں ہوگا تو ہمیشہ مؤنث ہوگا. جیسے قامت ہندن. وَإِنْ فَصِلت، اگر فاصلہ ہوگا، فَلَكَ الْخِيَارُ، تمہیں اختیار ہے. فی تذکیر والتانیث، مذکر و مؤنث میں تمہیں اختیار ہے. نحو ضرب الیوم ہندن ان شئت قلت، اگر تو چاہے تو یہ پڑھے. ضربت الیوم ہندن اور ضربت الیوم ہندن پڑھے، یہ بھی تمہاری مرضی ہے. آئی سمجھ میں؟ اس طرح دونوں سے غیر حقیقی تو اس طرح اس کو یہ پڑھیں گے زیادہ تو پھر لوڈ بڑھ جائے گا. فائدہ وہی ہے. ہاں فائدہ وہی ہے، ایک ہی ہے. ابتدا اور وہی مؤنث کے لیے مؤنث، مذکر کے لیے تھوڑا ایسے تکرار کریں گے تب. اچھا ہاں ایک منٹ. زید ضرب کی ترکیب کریں. زید ضرب، مبتدا کون سا مبتدا؟ مرفوع محلاً، مرفوع لفظاً، مرفوع تقدیراً. مبتدا مرفوع ہوتا ہے نا. ہاں مبنیہ ضمیر جگہ رہتے ہیں. نہ زید پان بذات خود، محلہ نہ یا مرفوع لفظاً ہے. زید مفرد منصرف صحیح کا قسم ہے. مفرد